Uy, gano'n ka, Rod? Ay, mabakal ta ticket. Makadto ta sa New York. Ari kita sa ticket vending machine. Tudlan ta ka mo paano bakal ticket. Una, English. Tapos, Kasi hindi mo tayo intindi Espanyol. Tapos pili isang destination mo. buy ticket. Tapos, NY Penn Station. Tapos, yun na, pili ka one-way round trip. Meron man sila weekly or monthly. Tigit-taki sa alang man. So, Kisa naman kaagi. Tapos yan tama lang. Pinuto na to. One way lang. One way lang eh. sige, atis nga tabi, one-way lang. Oo, ngirit ka, bangirit to. Tapos, One way lang na. sige, dugay ha. Tapos, duha man ta. Dalawa eh. One, dugay pindot ba? Non-refundable. Or non-refundable. Nag-expire siya within after 30 days. Okay, so, Dalawa man. So, total is 32.20. 32.20. Tapos, one way lang na siya. Okay, tapos sina. Tapos mo sina. Check out ka na. Tapos pili ka cash, payment card. mo. Cash, credit card. Di, kaya kami credit man. Di, click Pindot credit ng credit card oo. Or pwede man multi-pay. Kung taga mo multi-pay, sina. feeling ko either cash kag credit na. So, try naman ang credit card. Kasi so, hindi man kami mabakal, cancel ta lang. Pili dito, anay. Pakita-kita lang ni namon sa mga tourists sa NY. Char. Ang mga first timers. Kaya kami nag-first time man, share lang Pwede ka man ito gyapon ka bakal sa may ticket booth. Sa may front desk nila. Pero, mas namin mas tapos introvert na man kami. Hindi sila dan mag-English. Kasi wala na. Tapos follow the card instruction na. I-cancel man naman to. Kaya nakabakal naman kami ticket.